Jeg tror, den er derinde. Okay. Lad os tage den. Rolig nu. Ved du, hvad den trold kan gøre ved dig? Ja, den kan male dine knogler til mel. Den er god. Nej, ved du hvad? Du tænker nok på kæmper. Men trolde? De er meget værre. De laver tøj og sko af jeres frisk afflåede hud. De barberer jeres lever. Klemmer geléen ud af jeres øjne. Det smager ret godt på toastbrød. Vest! Jeg helvede dig! Godt. Og det er så her, hvor I stikker af. Hold jer med! Tror du det er mig? Då tar vi det. Vänta! Inser du vad såna kan göra med dig? Ja, de brukar måla mjöla folks ben. Ja, då är det nog snarare jättar. För träsktroll är mycket värre. De syr kostymer av era nyflöda skinn. De karvar ut era levrar och trycker vitan i ögonen. Faktiskt rätt gott som pålägg. Backa! Gick hädan! Backa! Jag varnar dig! Jaha. Här förväntas ni fly för livet. Och håll er borta! Niin, napataan se. Odota, tiedätkö mihin se pystyy? Joo, se jauhaa luusi jauhoksi. Itse asiassa se on hirviön homma. Kas kun jätit vasta pahoja ovat. Keittelevät soppaa tuoreista ihmisnahoista ja vuolevat maksan. Tekevät tahnaa silmämunista. Se on hyvää paahtoleivän päällä. Perään peto! Seis! Kuulitko? Näin. Tässä kohtaa te juoksette pakoon. Antti heittää! Jeg tror det er der inne. All right. Nå tar vi en hei. Rolig nå. Er du klar over hva en sånn kan gjøre med deg? Ja, den maler beina dine til mel. Nå er det faktisk kjemper som gjør den slags. For trollene, de er mye verre. De lager skjorter av den nyflådde huden din, og de skjærer ut levra. De skviser viden ut av øya dine. Det er faktisk ganske godt på dough. Vekk! Vekk, ditt beist! Vekk! Ikke fra deg! Akkurat. Det er liksom nå. Dere skal løpe for livet. Og bli der! Hva sier han inni? Borna! Tøkumann! Veist ikke hva han getur gert? Ja, han bakar brauð úr mannabeinamjöli. Nei, sjáu þið til, það eru risarnir. En tröllin, þau eru mikluðari. Þau fráði og sníða föt úr skinninu. Þau sneiða lifrina og kreista hlaupið úr hvora auga. Það er enda mjög gott á brauð. Burt! Jeg advarer deg! Emil,
Alltså, det flyger. Och snauły zo! Się urządził. Chyba go przygotowali. Zawidły ich! Starajątek, ty wiesz, co on ci może zrobić? Mówią, że łogry robią z kości chleb. Jasne. Gwoli ścisłości, tak to robią olbrzymi. Za to ogry, no tu jest gorzej. Ogry robią sobie rękawiczki z ludzkiej skóry i breloczki z wątroby. Wyciskają ofierze białko z oczu. Najlepiej smakuje na tostach. Lecz, Petro! Bo jak nie... Fajnie. To jest ta scena, w której dajecie nogę. Krowy doić! Idą opuszcznego bądźuk. Na jó, kapjuk! Várjunk. Tudod, mire képes ez a szörny? Az! A csontodat a kenyérbe morsolja! Ez jó, ne keverjünk. Azt az óriás teszi. Egy ogre sokkal rosszabb. Öltön csinál a legyúzott bőrötökből, és kitépi a májatokat, kinyomja a zselét a szemetekből. Spiritushoz igen ízletes. Vigyázz, ször! Vissza! Én szóltam! Az! Most jön az a rész, hogy ti elrohantok. Vissza ne gyertek! Μέσα είναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε! Ήρεμα! Ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει αυτός? Ναι, θα λες τα κοκαλά σου και θα κάνει κέι. Ναι, έτσι θα έκανε ένας απλός γίγαντας. Αλλά ένας γίγαντας που είναι ατόφιος σε παίρνει και φτιάχνει ένα κομψό τσαντάκι. Σου ξεριζώνει το σηκώτη και ρουφάει από τα μάτια σου το ασπράδι. Ωραία συνταγή για τόστ. Πίσω! Πίσω τέρας! Πίσω! Θα σε κάψω! Ωραία! Εδώ νομίζω το βάζετε στα πόδια. Czakidja! Myslím, že je uvnitř. Dobrá, jdem na něj. Počkej, víš, co by ti mohl udělat? Jo, rozdrtí ti všechny kosti v těle. Popravdě to spíš dělají obzy, ale zlobzy jsou mnohem horší. Stáhnou z vás kůži a pušijou si z ní kvádro. Rozšvejkají vám jádra a vymačkají si vaše pulvy do polívky. Sklivec dodá polívce říz. Zpátky! Stůj! Zpátky! Varuju tě! Co teď? Teď byste měli podle scénáře zdrhat. A nevracejte se. Оно там. Отлично. Вперед! Не спеши. Знаешь, что нам устроит? Да. Обгладает кости и поваляется. Нет, нет. С костями. Это стиль людоеда. Великаны куда страшнее. Они имеют привычку снимать заживо кожу. Нет!
Шинкуют печень, давят из глазных яблок сок. В жару очень освежает. Назад! Назад, чудище, прочь! Берегись! Да. И тут вы бежите, сверкая пятками. Как страшно!